Mansag daw. Na. Istorya pa, Jib. Video noy tanga. Gani, ana eh. Itudlo ang kwan. Asa dapat, asa? Under the moon. Ah, ara. Yeah, that is the future. Video anta. Yeah, Coach Pedros is reciting to up down. Up there. There. Ano ato? Shot kabay. Dili takat bay. Digi gamay lang namo kay man makabulsa. Jibe. Drop for it na guna-una. Manipak yaw, istorya bi. Yeah, Coach Pedros is very exciting, you know. And How about your kick them. How about your mommy? How about your mommy? Aling Junicia. Indonesia is the best medicine. Yeah, the Las Vegas is very good in color food, you know. Mo na ang gilibangan, no? Las Vegas. Dapat, oh. Gilibangan ako. So, ikaw na po, Jib. Ikaw mo, tissue. Okay, bas? Okay. Dito banda sa layo. O mo ning bago-bo dire. Ay, dire. Cute na tisoy na bago-bo ha. Ang isa way gamit. Mahulog unta na siya dira. Amen. Ay mahulog ka oh. Makulay ka. Oh. Makulay kasi mo. Oh, mo na among gitagay. Nagapag among bakbahan nagaaso, di ni baho. Sige kaingon mo baho ni. Oh, pag na. Ay pag. Bugo. Bugo ng video. Ah, dili. Slight lang. Oh, mo ning apo, mo na mo sa kaon ugma pero sisiro na isara na ka oras. 1 hour and 1 minutes. Dire Davao, padulong na Davao ha. Dire mo ning Bangkiron River. Wala lay kuan kay nagkuan man Independence Day man. Oh, no kini nga peryahan ni gikan. Kini ambot asa ni gikan. Dapat mga USB. I-wire lang, USB wire lang daw. Mo ni ang kuan dire. Please lang, ay kuha na wala Minudo ni mo oy. Man. Summit. Lake Venado. Wow.